बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात आखिरकार कंप्लीट हो गए हैं और नताइज का सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता जारी है, लेकिन अब तक अगरचे तीनों जमातों जिसमें तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने कामयाबी का दावा किया है, लेकिन अभी तक किसी भी जमात को हतमी तौर पे कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जो कंप्लीट रिजल्ट्स है वो अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, क्योंकि न तो तहरीक इंसाफ 124 तक जो यूनियन कौंसिल की नशस्तें हैं वो हासिल कर सकते हैं, और न जमात इस्लामी और न पीपल्स पार्टी। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, और क्योंकि दोनों जमातें, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पे इत्तेहाद करने के लिए तैयार होंगे। इसी वजह से ये इम्कान ज़्यादा है कि वहाँ पे इन दोनों जमातों यानी तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का एक इत्तेहादी ज़िली हुकूमत कराची का बनेगी। साथ साथ चूँकि वहाँ पे आज MQM ने बाइकाट का ऐलान किया था, और मैं सुन रहा था कि MQM के जो हाल ही में यकजा किए गए तमाम ग्रुप से उनके लीडरों ने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें खालिद मकबूल और फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वग़ैरह शामिल थी, और उन्होंने ये दावा किया कि आज जो टर्न आउट कराची के अंदर इतना कम रहा, तो उसकी बुनियादी वजह MQM की तरफ से इस इलेक्शन से दस्तबरदारी या बाइकाट रही, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इसी वजह से लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल आए। थोड़ा सा उसका मैं आप लोगों के सामने जो अदाद शुमार है वो रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फाइनल टर्न आउट तो अभी तक सामने नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30% के लगभग आज का टर्न आउट रहा, और इसी वजह से वो कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन 2018 की जो आम इंतखाबात हुई थी 21 नशस्तों पे कराची में, तो उसमें तकरीबन 40% टर्न आउट रहा था। 2018 में आम इंतखाबात के दौरान कराची के अंदर 40% टर्न आउट रहा। 2013 में उससे पहले 55% टर्न आउट था। तो इसका मकसद है कि तकरीबन 2018 में वो 15% कम हो चुका था। इसी तरह 2022 की जो ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पे हुई हाल ही में चंद माह कबल सितंबर में, तो वहाँ पे जो इंतखाबात हुई उसके मुताबिक NA 237 ये जो मलीर का हल्का है, वहाँ पे टर्न आउट तकरीबन 14.88% रहा, बहुत ज़्यादा कम रहा। तकरीबन 15% आप कहिए कि वहाँ पे 15%, और 200 NA 239 कुरंगी पर वहाँ तकरीबन 20% रहा। और इसमें इमरान खान ने यहाँ पे NA 239 पे तकरीबन 50,000 वोट लिए थे, और MQM के जो कैंडिडेट थे उनको तकरीबन 18,000 वोट मिले थे। इमरान खान ने 50,000 लिए थे, MQM ने वहाँ से 18,000 लिए थे। इसी नशस्त पे 2018 में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार को 69,161 वोट मिले थे, और MQM की उम्मीदवार को 68,811 वोट मिले थे। तकरीबन राउंड अबाउट कुछ 1,000 कम लीड से तहरीक इंसाफ ने ये नशस्त जीत ली थी। इससे आप अंदाज़ा लगाए कि ये वो नशस्तें थी जिसके अंदर MQM बाकायदा शामिल थी, और साथ इस जो ज़िमनी इंतखाबात हुई उसमें सिर्फ MQM नहीं बल्कि PDM के तमाम जमातों की सपोर्ट MQM को वहाँ पे हासिल थी। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे इमरान खान के मुकाबले में 50,000 के मुकाबले में सिर्फ 18,000 वोट लिए। और यहाँ भी टर्न आउट जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर एक हल्के पे जहाँ MQM के लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, पीपल्स पार्टी वाली भी थी, उनके इत्तेहादी भी थी, वहाँ पे तकरीबन 15% यानी 14.88% टर्न आउट रहा, और दूसरे हल्के पे तमाम PDM की जमातें भी हिस्सा ले रही थी, और वहाँ पे 20.33% टर्न आउट रहा। तो अगर आप MQM के बाइकाट का जो दावा है, और वो कहते हैं कि ये चूँकि कराची के अवाम ने उनका साथ दिया और इसी वजह से वो निकल नहीं आए, तो मेरे ख्याल में MQM का जो दावा है वो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रहा। और इसके
دو تین وجوہات تھے کہ وہاں پہ یہ جو ٹرن آؤٹ وہاں پہ اگر کم رہی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک تو سب سے بڑا وجہ آج صبح تک کراچی کے عوام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں یا نہیں، کیونکہ کل رات دیر گئے تک 1-2 بجے تک اور بلکہ آج صبح تک یہی صورتحال رہی کہ الیکشن کمیشن کے اعلان کے باوجود سندھ کی حکومت کوئی آرڈیننس ابھی جاری کریں گے اور یہ انتخابات وہ ہر صورت میں وہاں پہ ملتوی کریں گے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ دوسری وجہ وہاں پہ شاید آپ لوگوں نے کل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت نے وہاں پہ کوئی لیٹر بھی بھیجا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوگی، یہ ہوگی، مطلب اس قسم کے افواہیں وہاں پہ لوکل سطح پہ بھی پلانے کی کوشش کی گئی، یہ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو گھبرایا گیا کہ اگر لوگ نکل آئے تو کہیں بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور اس میں لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دو سب سے بڑی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اگر فرض کرے 30% ٹرن آؤٹ ہے تو یہ بھی بہت ایک بڑا ٹرن آؤٹ اس صورتحال کے اندر میرے خیال میں قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو غیر یقینی صورتحال اور دوسرے وہاں پہ یہ جو دہشت گردی کے افواہیں تھے کہ آج الیکشن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی لوگ اس قسم کی صورتحال کے اندر ان کے لیے پھر نکلنا اور پھر پولنگ سٹیشن پہ آنا، وہاں پہ قطاروں میں کھڑا ہونا، جب آپ ان کو اس قسم کے افواہیں آپ پلائے اور آپ ان کو گھبرائے کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میری نظر میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیوں کی، اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ وہ ان کی شکست تھی، کیونکہ ایم کیو ایم کو اس چیز کا بخوبی علم تھا کہ ان کو ایک بدترین شکست کا سامنا اس الیکشن کے اندر پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ کراچی کے عوام کسی بھی صورت میں بظاہر ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوسری وجہ چونکہ اگر وہ بائیکاٹ نہ کرتے اور یہاں پہ ان کو شکست ہو جاتی تو پھر اگلے عام انتخابات کے اندر کراچی سے ان کا مکمل طور پہ واش آؤٹ ہونا تھا۔ تیسری اس کی وجہ چونکہ یہ تھی کہ اگر یہاں پہ یہ الیکشن میں ناکامی کا سامنا کر دیتے اور یہ چلے جاتے وہاں پہ تو ان سے مصطفیٰ کمال کا پھر واپس جانا بھی بہت زیادہ ممکن تھا، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس سے ایک قسم کی شرط کے ساتھ لایا گیا تھا کہ ان کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کے حلقہ بندیوں کا جو ایک نیریٹیو انہوں نے بنایا تھا، تو اگر یہ اس کے باوجود بھی الیکشن میں چلے جاتے تو ان کے حلقہ بندیوں کا جو ایک بیانیہ تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا اور ان کی سیاست مکمل طور پہ ختم ہو جاتی وہاں پہ کراچی کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی چیز ابھی ان کو سامنا اس کا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہاں پہ الیکشن ہوں گے تو ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب لوگ ان سے یہ سوال کریں گے کہ اب ایم کیو ایم پی ڈی ایم کو کب چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ ایک اور جو چیز وہاں پہ نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کو اگر شکست ہو جاتی تو جن لوگوں نے ان کو یکجا کیا ہے ان کو ایک بڑے شرمندگی کا سامنا وہاں پہ کرنا پڑ سکتا تھا، کیونکہ لوگ پھر توپوں کا رخ ان کی طرف کر دیتے کہ جو آپ لوگوں نے ان سارے لوگوں کو یکجا بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود ان کو بدترین شکست ہوئی تو آپ لوگوں کی کیا حیثیت رہی۔ تو شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے شاید ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ لوگ یہاں پہ اس سے بائیکاٹ کریں۔ اسی طرح آج فاروق ستار نے ایک اور بات کی کہ کراچی کے اندر ان کے جو اربوں روپے کی فنڈز تھے وہ مرکزی حکومت نہیں دے رہی اور کراچی کے مسائل ہیں، تو اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر تو ہمیشہ ایم کیو ایم ہی حکومتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور یہاں پہ مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ رہی، تو اگر کراچی کے عوام کے اتنے زیادہ مسائل ہیں تو ایم کیو ایم پھر کراچی کے عوام کو یہ بھی بتائے کہ وہ جو حکومتوں کا حصہ رہی ہے مسلسل، انہوں نے اتنے 30
40 साल के दौरान कराची के ये मसाइल क्यों हल नहीं किए? मतलब इसका जवाब तो फिर MQM को देना पड़ेगा कि इस पूरी सूरत हाल के बावजूद MQM ने कराची के जो मसाइल है उसको हल क्यों नहीं किया। इसका मकसद है कि MQM के सामने उनके जो ज़ाती मुफादात है वो कराची के अवाम की मुफादात से ज़्यादा अजीज़ है, और इसी वजह से MQM ने कराची के जो मसाइल है उसको हल करने में हमेशा नाकाम रही है। आज के इंतखाबात में कुछ वीडियोस भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी अब ये दावा करेगी, बिलावल बड़े तकब्बुर के साथ सामने आएंगे कि सिंध के अवाम ने उनको वोट दिया और वो जीत गए। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस आज मुबैना तौर पे जो सामने आए हैं और सोशल मीडिया पे आप सारे लोग शायद के देख चुके हैं कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग बैठकर तीर के ऊपर टप्पे लगा रहे हैं और वहाँ पे बैलेट बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो अवाम ने इनको तो वोट नहीं दिया होगा। अगर यही सूरत हाल है और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इलेक्शन जीतती है तो फिर इसका मकसद है कि अवाम की हिमायत उनको हासिल नहीं, बल्कि ये जो टप्पे वाले हैं उनकी हिमायत उनको हासिल है और वो आकर वहाँ पे इनके टप्पे लगाते हैं और ये फिर जीत जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक किस्म का इकदाम है कि इलेक्शन के अंदर होना तो ये चाहिए कि अवाम आ जाए और वो आपको वोट दे। ये एक गैर मुनासिब और गैर अखलाकी और गैर कानूनी इकदाम है कि आप आ जाए और वहाँ पे लोगों को बिठाए और उनसे आप टप्पे लगाए। ये किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए मेरे ख्याल में उनको ये चीज़ बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। और लेकिन बहरहाल कराची के जो इंतखाबात थे वो आज काफ़ी हद तक बिल्कुल पुरअमन रहे और ये बड़ी खुशी की बात है। और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी हुकूमत आएगी उनके प्रायोरिटीज़ कराची के अवाम का मसाइल हल करना है, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी उनको कराची के अवाम को इन मसाइल से निकालना है ताकि से बारिश के दौरान उनके घरों का डूबना, दुकानों का डूबना, उनको लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचना, ये सिलसिला कम से कम ख़त्म हो जाए। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो यही है कि कराची के अंदर एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और मोस्ट प्रोबेबली वो हुकूमत जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की ही होगी। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।